Rilalikiwa hamramba sonsiri kama zahidi Ishimara bolwa ikililude raisi Sao zinrongo za ya arrivé ya président Ikililu Munolion na mrumsho wahe vendredi kama kwa benze na taisami. Donc délégation ya la Comore ija leo asubuhi Paris. Donc bano bon pour le moment kwa fanya za Paris za uonana na président na ndini za Paris après Huno Lyon gasisir rabilo akangwa jua sunone 19h ya he vendredi 21. Donc rais wayato adungana na ma vice président wa he na chef protocole wa he na ministre de l'intérieur, ministre des affaires étrangères na chef protocole wa he. Mais moi, je rate pareil liste vraiment complète, mais il y a au moins 32 personnes qui sont venues avec lui. Unumjini li alhamdulillah rabbil alamin azirongo zirengo andro na iwandu wanti pia wasi wa mwalira wangazijara yani zirongo zirengelesha shikomori kabati sisijo kayonti andruame gerji prepareo ya undar le rendrambla hiki president watu rangui juma ataifumo gasi juma fanya preparation neziruza kwa halu haya kingazija kingi ya mjora bwana rais bwana Ikililu Dhanuni hapo mji wa Lyon na woni sakaya mji wa bwana Ikililu Dhanuni hasuti pia rihimi hamshi hamume hamtiki au lenga akaende rais wa hapo avengi wa mji wa rais wa hapo Lyon soti pia kasio corona sirjibi wa jipanga rijeri mrenge namna lazim avengi ye harumai maraisi kawa wabiri pia mwenti ya hatu ngamfikiruka ya Ikililu nge garma histori ya Komor maana tinugwe kar kozifikiri wala kozilinda garonao nafu zinji kawa mwenti ya hatu sonde pare nane rogo zinji namna zinji kawa sisi kana kozilinda leo ngarziona abenge furaha hundio rehime jeri mrenge namna lazima rais wake inshallah Rondo shabaha mzee hatu ngasi wadzima hunu Vanvelin harmae place Madu Toro ilijeri wo nanenda sino Komori waronese mbabi e maoni hao shahadani jitekeleze mkamziano. D'accord, mim Komori mgazija o hatu domjini Salimani Hambu no paraswali Abdu mim kazi wa mjini Lyon gani hunu mdani wa Madu Toro mimi dati ngamjibiwa o mjuhahe nana haukaizu yafanyao zote nungo kao ziridiza kabja kao zilinda vyema za ismenju wabirar mwe Komoro maana kao ndangalia hapa hazenzi ya pia ngazifanyao emishahara ngeli wao ndongo zinji na mikataba minji ngaifanyi hao na mahadisi meji yafanyi hao ya jimizao wa Komoro wandolo Komori kwa besheleo marhaba na nasir lovo nzenga besheleo marhaba na mwomba Mungu amwasulishe yamtimize manda hahe elipiga lolo muhimu halisali saliso soni wa Komoro walio Lyon ikayao wasawa juhudumu rangu do siku waishia ukayangu jomjini unu ni jumbezi onana zitwalia haina heli wajoka humla hiki ngojoka ya president handani ajoka uja mjini Lyon wote ngo konge joka kanyama watu baba na watu mama wasile orava na mwana bwino washinzwani washibana na msanga na rongo bwendoranya wani wa mwalidu walovani na wanzuani na wa maori kusudrake sivani litengwelini wanatu baba wasaloho waja yadda na tuashe kusudrake tivani unde mwenye Ikililu baraka kana maisha mengi unu de madam Ikililu rimjuao akenamo kamgwa benzi vanda surunga mau shinzuani wasurungolo mau wasurungo mau shimwali toujours indini mau vavorangu jana karalala rizungu amafura irunga tavandra la pare mindu rulo no ya fini rija ran mana kava 4
la parhemi no taringi alio van kesa songa umau Raila van ramrenge monsieur Iklilu president wa Komoro wa Komoro maswaya tu yoma ne Raila va vorende mrege ukuvani meso kangwa venze runa mahafali wasina waye paka masiu vavo yede kusudia hensivani ben malamu ben Hafsati ben Dhura ben Astarati de wamkamwe ravani ben Hamid amina salimlana duana ichokana baraka kangwa venze president watu na delegation hine Komori kamili kangwa venze Assalamu alaikum kwezi wa Komori, alaikum salamu waongozi wa siasa. Assalamu alaikum kwezi wa Komori, alaikum Votre attention s'il vous plaît, le TGV 5329 en provenance de Nantes à destination de Montpellier. Il a initialement prévu 19h35, circule avec un retard de 1h30 par suite d'une panne de la signalisation en région parisienne. Merci de votre attention. J'ai parlé au préfet. Turnanti ayezi wa Komori waitaha Irtolea balbala na midafana Turnanti ayezi wa Komori waitaha Irtolea balbala na midafana Dr. Iklilu raisi wa Komori Mwalileo irasimisha uraisi Dr. Iklilu raisi wa Komori Mwalileo irasimisha uraisi Mwalilaya Uskunu skumu wako elira uhansiri uskutarehe Haukaya bana raisi woi raisi kao ikahu ladhimu rimhezize le jimbo lahu watatsa hatu lamba riwoniha
omwenje kauzimia Mwenyezi Mungu jaileka omwenje unu mwenje ikao ngojo ubaki daima abenge mimi wasia mimi najwambia wa Komori Gizani wambia ukaya era isiwoi tira isia ladhimu wandu wamsenai au wandu wakane tofauti naye au kaya na nia njema tiba itena shaye mdu wadini. Excellence Madame Khadija Abubakari misanda ukiwaone umoja wa masiwa Fondation Arua Tete mwana mwema mpenzewa juhudi zofanya umeye jujanyora Excellence Madame Khadija Abubakari misanda ukiwaone umoja wa masiwa Fondation Arua Tete mwana mwema mpenzewa juhudi zofanya umeye jujanyora Raisi wa Komori Tabibu wa mishahara Faume mwenza miati Daktari Ikililu Raisi wa Komori Tabibu wa mishahara Faume mwenza miati Mihima ya turi pangie urahisi wa maisha Wa Komori waeshi hafuraha Hima ya turi pangie urahisi wa maisha Wa Komori waeshi hafuraha Wanaosujai wa mali za daula Iswara njema ya akiba ya Komori Wanaosujai wa mali za daula Iswara njema ya akiba ya Komori Komori laya Excellence Madame Khadija Abubakari misanda utoaone umoja wa masiwa Fondation Arua Tete mwana mwema mpenzewa juhudi zofanya umeye jujanyora Excellence Madame Khadija Abubakari Mkuu wa Daula kutoka ya gouverneur wa Henesi wa Kazija Manayas. Sinon vous ne pourrez pas rentrer après. Nous Baraka wa Siswali. Nous avons suivi un turbine officielle. Si Hana Bougadoula Miss. Le directeur de cabinet chargé de la défense Ahmad Bolero. Isangwe Njia Hojagoni Huru. Avoyo Yoni Sao. Directeur de cabinet chargé de la défense Ahmad Bolero. Tuogo de nous suivi un turbine officielle. Abuja. Ramise Mahafal Ikao Ganjwao Kaya vice-président Oi Yalona Waziri Wahiman Ganjwao Kaya Wakatiri Sabao Ulu Yekomor Ikaya Arma Denezich Nambuha Jailia Olivo Dena Mheshimiwa Rais wa Thank you.
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين gani shukuru yao Mwenyezi Mungu haki na humhimidia haku yabo yekuwa daula ya huna mefikayi yauja yalione si wa Komoro alafu yeladhimo kanisema hafala gandoni kwa ifati بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك صدق الله العظيم. Yule amushiare kwamba ngashiriza namba bi ukaya rizamba ukaya muhenda ule kawa Sulivan ketula mpake pirigo ketula dimu telefoni yuni ngela mwizimo na shiriza zilizo zifanyishie riste hizo ni zaradi Nagi ukombozi pia
alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je voudrais avant tout vous exprimer toute mon émotion lorsque me trouvant ici en France sur invitation du président François Hollande pour une visite de travail bien remplie. Nous trouvions un moment pour qu'ensemble nous dévisions sur la vie dans notre pays, les Comores. À cet effet, permettez-moi de vous remercier de l'accueil très chaleureux, identique à celui habituel du pays, que toute la communauté comorienne ainsi que les autorités françaises nationales et locales m'ont réservé. C'est donc une joie immense de me retrouver parmi vous ce matin et croyez-moi, cette chaleur, cette fierté que vous avez affichée pour clamer votre comorianité me va droit au cœur. Je suis fier, tout aussi comme vous l'êtes aujourd'hui, car je réalise la richesse humaine que renferme notre pays et que vous portez haut ici en France. Mes chers compatriotes, comme vous le savez certainement, votre pays, l'Union des Comores, est en plein chantier pour la rénovation et, dans certains cas, la construction de ses infrastructures stratégiques. En effet, longtemps nous nous sommes laissés emporter par des débats politiciens, alors que des pays comme les nôtres concevaient leurs plans d'investissement pour leur développement et le bien-être de leur population. Les déstabilisations ainsi que les autres crises multiformes et multisectorielles qui ont jalonné toute cette période d'indépendance ont trouvé un terrain arable dans notre pays puisque nous n'avons jamais su dégager un consensus national qui imposerait un moratoire, un délai où nous consacrions tous nos efforts pour le développement du pays. Souvenez-vous, mes chers compatriotes, de la crise séparatiste qui fut l'apogée de notre folie de destruction d'une nation qui, pourtant, a toujours les vertus d'être unie. Il nous a fallu des années entières et des moyens financiers colossaux pour y mettre fin. Il nous a surtout fallu imaginer un nouveau cadre institutionnel que nous reconnaissons tous complexe et coûteux pour stabiliser notre vie institutionnelle. Convenez avec moi que lorsque un peuple en arrive là, c'est qu'il a frôlé la catastrophe et qu'il faudra davantage de temps et d'imagination pour la sauver et consolider les acquis. C'est donc l'essentiel de la politique que j'ai tracée aussitôt que vous m'avez accordé votre confiance. Consolider l'unité nationale par la mise en place d'une politique orientée vers le développement pour asseoir des bases d'une démocratie féconde qui nous sauvera des dangers de la division et des délinquances de tout genre. C'est d'ailleurs dans ce cadre que j'ai accepté l'invitation qui m'a été faite par le président de la République française, son Excellence François Hollande, pour effectuer cette visite de travail. Il est clair que pour un dirigeant comorien qui sera en France pour discuter de l'avenir de son pays, l'épineux problème du retour de l'île comorienne de Mayotte
Par conséquent, de la circulation des personnes et de leurs biens entre nos quatre îles devient le sujet numéro 1, et c'est ce qui s'est passé. Inutile de vous dire que pour nous, et conformément aux principes du droit international, et donc de toute la communauté internationale, la question se pose sur le comment organiser la réintégration de Mayotte dans son ensemble naturel et quelles en seraient les étapes, mais surtout la méthodologie. Nous nous sommes compris donc que d'ores et déjà il faudra de deux côtés rénover notre relation bilatérale et lui donner un nouveau souffle. Dans ce cadre, avec le président français François Hollande, nous sommes persuadés que vous, en tant que franco-comorien, avez un rôle particulièrement important à jouer et nous comptons vous y impliquer. Mes chers compatriotes, lors de la présentation du bilan de 2 années au pouvoir, j'ai pris l'engagement d'expliquer encore d'une manière explicite ces nouvelles démarches, les objectifs que nous poursuivons ainsi que les résultats escomptés. Je voudrais terminer nos propos en vous remerciant encore une fois de cette mobilisation qui témoigne de la vitalité de notre diaspora en France. Lors de mon élection à la magistrature suprême, la mobilisation de la communauté comorienne en France était décisive et je vous avais promis que si les Comoriens m'accordent leur confiance, je reviendrai vous voir. Alors, mes chers compatriotes, je suis là aujourd'hui à Lyon pour aussi vous dire merci. Merci de votre soutien et je vous promets que je reviendrai autant de fois que les circonstances l'exigeront. Vive les Comores, vive la solidarité internationale, je vous remercie. Kwezi watukufu maulamau, kwezi watukufu manotable, mavamana mwavenza muke harmwa idelegation na ichangulia, mabibi na mabwana watukufu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Mji wangu Faransa haulahikiwa na emuhu wa nchi ya Faransa bwana François Hollande. Utongesa nifikiri mahutajio ikao naka natoa miadi uhusu iwakazi wa Komoro waishiu haruma jiji la Lyon. Miandika ona kana yatoa ambaneka tivoloaz domana za wende santi ya Komori ntojani zuru wa Komoro walio Faransa. Tizifanya beta joshinda ni vire harmai miji yaliyo na Wafaransa pia harmai nchi ya Faransa. Vavo safarino turongo amba ilazimishwa ni jibu imautajie ya wananyangu walio harumai mji walio nende na waone. Amwamini amba Wakomori wonsi walio harumai miji ya Faransa wanielewa maana wabenze wavelehe delegation rije banor hadisi pamoja na uomba kamgu wabenze wakati wangine rionane bahanu wabingine
rionese zofikiriu rionese zorfanyao harmointi yatu nekari javano leo karna ujuar lawane bila karahambiana izo hojana rakarazi rangi ya miadu zitianziani nchi yatu yenshi wakati midiro baada rarenga independence yatu yenshi destabilisation yenshi yende atayenshi ukutuzi babo ngumju wao ambazi nyingi zakazatilwa nziani banda ya independence zikazidanganya na wami tirengeni andi beliza wa Komori ambaneka mngwanja andia tipara idhamana zino ihandaninjo changulisa de umoja wawe wa Komori pia munkatrongo wa umoja wawe wa Komori vavo di wa Komori wa henshiu harumai masiwa mane na wa Komori wa henshiu harumai zinti za mwenze na hiyo demana na taha iwandu ikao de ravote wa ravolas dhamana za insingo wa ula dhamana za shisiwa na waami na ula dhamana intirike moja ringalie zitambu ziremao iwa Komori tambuzo kasi mojange zinyenchi be neka karazigabi razivingi ya nguvu na jitihadi karna ushinda risto berangura kubala mangerifa nyao rita hamul saidi rifa nyonti pia iyo deimana muonao maana tsurongwango mkiao mrongo wa banu amba directeur wa Ortesa jahu na huzuruni wauna muamini amba ngo muonao izo rifanyao Rita harabuzi rionesi amba nchi yatu iyo ntima zinti za baki yani rivunguzi hau wamina amba ritotoa misajaja yalio harma zi departement zai administration yatu vavo jitihadi nyingi Rita hariziteli harma iswarafa ya zimali za Wakomori na hiyo yatongesa Desembre ya 2012 randa harmoi point d'achèvement na izimbio razenda zika nyingi hebu yauka baonyewe warfanya bangeridamwe point d'achèvement nge rimalize programu yani renda harmoi point d'achèvement baki maha de jarmalize programu de gobo ndongo ya lazimisha nuhambie ni mbose kama ikia au Wakomori wantipia kama ikia leo kai programu yatu evaluation ya tano hivi rinro yeko fanywa mwezi uno wabo baki evaluation moja ne kai hivi rinro programu yatu hii sana FM wasi le rayo ngere uhuru renge uhuru wa uji tamuka harma upande wa mali na swarafu maana rikaribaliwa pia milango harumai masanduku ya mali ya dunia na ya zinzi jitihadika ora zitianziani zitongesa leo imzo wakamengoni hatu wa imadeni ushashiha kabisa gobuna bahano amba ukomo ya vunguti iyo itongesa ripara banki za misanda rishindi ritianziani ndongo nyinji haruma insi be ija isaidia zijitihadi kozifanya maana banda babo FMI waka warjaribu warambia ngomrengao dho manazino mtoshinda muliwe iwanrua hazi
ata mwahawa 2012 ukome Rwambia yerto shinda rimmi ya Mwenyezi Mungu atusaidia leo ngerisfanya ngirjua wamba ngeina maha bano imabare ya Komori ya dualiwa zilapitali za Komori zidualiwa zilikoli wajao zikonda be haifadese na is contribution ya communauté pia wabo rirenge wajao imali kao de raipara harmoswa rafanje marastianziani rirumia harmozi rongo hizo wavinyu amba imabari ya Komori yalazimishwa yafanyiwe pia be ondo rongo amba ambavi nkanga ujaya rihandisa mbole kamgo avenzer somaliza na nikaka Rashida raimaliza harmawa katika ole mwariwa uaminifu wanyu geromba Mwenyezi Mungu wajao rwalishie namna ya udunga atawamalize maana undantika ya parauka mahamoja beyoka maha na maha muhimu deuka wandu wafikira mbangirundao nti na babo nikarifikira mbangirundao nti lazimisha wa Komori pia riunde nti yake Mojana vice-president alio na swara fazazi mali za Komori akarma bunjilio Paris ikawa bunjilio Banque Mondiale wakababu magamana wa Faransa Trésorier ya Faransa wakababu Banque Centrale ya Komori wakababu hauona namna ndini rjo sahilisha transferi ya mali ya diaspora na namna ndini wando wajoshinda wasaidie projets za wando walio arma diaspora zifanyishia arma Komori amwamini amba zote fikira mbi zo fikira za uunda za ukontribue harma bundu la nchi yetu maana ni kamrunge na mshahara ulio stable atojua rongo yamba na mtahani fanye rongo harma maha 5 au 10 ashinde asaidiwe na hizi banki afanye rongo hiyo ne ahirengo harma mshahara wae ngirwamini kwamba harma mva wal bundu ima gouverneur wajao wataha wa contribue hanguvu harma mgiliani watu na inti ya Faransa bali na zi municipalite za Faransa ile harma coopération décentralisée rishinde vavo wajao rivune harma bundu la inti jitihadizo ngesifanywa na wanyu miongoni mwa wandu wasaidia jitihadizo tajo ja Faransa njeni hadisi na magama na Faransa bila nisitamuke lisuala lirimani sao litafauti shao rangu mrengo independence yatu maori ngetarumulo na Mfaransa wabo lazimishwa hadisi na wanyu ngomna funvuku la urenga mwema hadisi yayo hawakatikao wengi wanyu ngomna watani wa Komori ngomna watani wa Faransa ngom voteo harmointi ya Faransa wabo ngomna ujitamuka harmo masuala ya husu Faransa yerwamini kwamba msopara declaration raisinya mudungu mahadisira yafanya jitihadi ngerifanyao beki ilazimishwa zike jitihadi za Wakomori wanti pia ile ripare mlango wa ubira ata lishauri la suala lino liparhanwe hama hadisi hamwafikiana
tikia imashairi na discours afanywa bano imahutajio ya Wakomoro waenshi Ufaransa bali na Wakomoro waenshi Lyon. Mpara bahati mji wangu huno sidungana na madhamana ya departement nyingi nika kabusi dhamana ministri bano ne ngogo dhamana director arma zidongo ikao de mwazotajia wazikia amwamini amaneka wakia ilazimishwa wafanye maana banorlio bano gere mazahidi na wasirtos dunga gogo mkuu ikao labda ntuejibu maana atihandisawi fanya bila wanyu kama ni udisayo de suala ya mwendo na mrege ya Wakomoro walio Faransa harumai isiwa zao. Ino tsimara handani suala lino uja harumai gouvernement be li suala lino ilazimishwa hadisi na maparteni ya ratu ujuzi rika l'assemblée hadisi na madepite rija ke dorser hadisi na madhamana wakababu rongo ambaye lazimishwa parishwara maana lishwara kalisi la Komoro weke leo zi kompanyini titi ngizindao na ufabe kasenda na utanga hakiswa zi kompanyini bwavu ngizina utundi jimla wazibira harumai dunia ruwafikiana amba ilazimishwa ringali kompanyi jo faini ijo ustehini arma misafara mana stambus para hanwao ngobozlio hali ngobozlio rahisi ngobo wajao ustehi mabiria was kompanyizo ikao Wakomori wa utambia nguvu hususan ne kamdonge tahau afanye msafara na wana wakati mro witao harmal pare ukamwengi iwana wanto alishia babo sirta hamba nikango wandu wajafanya hazina wazi walawe bano wawasili Komori ile wandu washashize stambuizo umadhamana wa transport walio bano wakia na wao nikaru wasili rusuadunga atawajue shwara sivenze nitoe tuhuma ichilwao na zkompanyi ukamba Komori bienge hali mana tax zihedzwa zonrabo karahedza tax neka mru ande ama kompani ambula swala la mnembre na kemstara na udise kompani na muribe arete au decret hedza tax sinaulisha makalima yangu bila tsavesha marhaba iwandu ikaodwa tarisha hafla ino na vesha marhaba iwana ikao liwaje waja wartukuze na wahambia ambayo de nzia lazimishwa waidunge maana ngeruaminiwa amba nzia wa batu atengeayo yode nzia lazimishwa ridunge harmai maisha yatu wataha wakiwandu wapulikia wajema zao wakiwandu wa ustehi wa wazaya wakiwandu wa ustehi iwafaume na imadhamana ya insi ikaodwa heshiu izo derjo staha harma insi na hababu na wenshi umoja wa Komori na wenshi umoja wa Komori na Faransa na waenshindro wa Komori waenshiu harma insi ya Faransa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
يمحو دولة جوهنا زيا يا فيري هم سفر على نوبو بارو كتير زبون غرام مفتير كيف فاتحة كويس فاتحة Roha pakai muhadau naro, pakai muhadau naroha dum nuacuto roha. Assalamu alaikum Benjamin. Wami président wami timji, on a tout sur la télévision, na ma image, mais son nom comment makini, nzafikra za kenzi. Maintenant, il t'a un peu approfondi. C'est rassurant comme on toka na président Maori équipe. Faruku Mbalia ni Hamadi Hedi Benyaonesa. Sigaro ngazi julao ka president Komori yemru boko yemru makinif shaika ituonesa kawo yetim ruboko mujuza fanyao izeno ngambale o anikasina tomaya shanga ndozo nesa usoni Ahmed Said Mahazi masista denim dinamna yo izo wanama wazonesa usu yela isohatu amma ritsilwaze ukaya yenzi hatunti ya master haonesa ya master ya ti kao yoya mila ninji haonesa izaladin ujumale tengo ha sterite na waja ubai kwa ende mwa kushaha stehi ya la mabe ya he societe ya Kongo kijamzia ya tuonese ya makutajia haikao hayaonesa haubenu fudeko wakati ukamshashi shanf kilukaya haonesa haubenu fui makutajia ya maishe linswala kauladi mu rimuzise ye umakinifu wa raisi unu harmo wa mjua onro bese washinda wa mona babi harmo mahadisi ye umakinifu unu ulanda ho Siti Fatima Limoudir. Alors nous sommes une école pour la loi Chizou, Boubé, Vassal Chintan de Chushinchawa. Wami Kulongwamba, Umakinifuahe vient aussi du fait que, à la base, pour avoir le poids d'un pays, il faut déjà avoir un état d'esprit posé. Parce que les voix, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de problèmes à régler, il faut être attentif. Et je pense qu'il n'y a que dans le calme, la patience, la sérénité qu'on peut arriver à entendre toutes les voix et à essayer de trouver des solutions à chaque problème. Donc je pense que rien que pour le fait d'être président, il se devait être calme, posé, attentif pour pouvoir diriger le pays dans de bonnes conditions. Asiati Alimoudir Yahandani wa mitimji Timono tuharma mafoto lo alhamdulillah rabbil alamin Timono na lo handrani nyangu ma president Komori nyangu mahalo faratang le desku handra alhamdulillah raona president Argilia harma mujwani babo beha makinifu siwono mtulu atulia arivulishia kwelu alo makini alo na hashiri estamos lombade zarkenzilia ya handrani hususwani umwenrele watu baina hunu na masiwani ule haudiro garjo zijaze ishtihala za husu emisafara ngarejeyu harma lesuala la handani donc lesuala la handani la husu mshirikiano baina ya Komori na Faransa ikawa raisi ngena maoni ngena upezwa matongwaji namna jeben waona lesuala hili suala hilo lina mafuvu mengi vulahanda nisha question ya husu
unité ya insi na question ya maore ujaye question à la gwe question ya misafa leo mimi nsona mavuma ke question nyingi kazi rongoa na hususani des questions za husuizi questions za makaratasi parce que nyangu raranga independance kawaparuka mikataba entre Faransa na Komoro wajua makaratasi ya Mkomori nyangu kato independance taleo nyangu kato ukoloni ta independance taleo makaratasi ya Mkomori mwenzetini donc question malheureusement président Kabo ben yabo hubirilia le suala ho radio halo ngarinjio ani darmo le suala wilo usom shirkiano wa Komori na Faransa ikao ngarijua wa tarehe yaho mshirikiano huo nezendongo ikao zihundiha omoni ebala raisi akanza njia arma mvahindi baina o arma mshirikiano huo almuradi kataneleke hizo timuwa ya daula ya Ulesa ani hamu mshirikiano wa Faransa ni Komori bi hanan wa suala zimabahi للسؤالة لا هي شيء سوى شماوري أو كهرميشيا مالوليو مفاوضين مفاوضو رئيس وزيرا كودا باروبيرا أو نسمى كنظام بالمحادث يعني hakubali أو كايا للسؤالة لا ماوري شيء سوى شماوري شيء سوى شكل كومور ani hasitiriano haonesa ukaba na hainu le suala katunza mfu le suala nganzao ribira mahadisi wandu wahondeze taratibu hele ukaya mapenzi ambazo kauli yoruba na ula aminifu wa hatu warimikao la dhamana wa hatu netitihadi ya hae na elimu ya hae ngasina tamaya uka yoti pia haya babua kabatia inansi hina mnaikao hajeleza damu hautilifu wanashatunga nganyina jawabu harma le swala hilo la homshirikiano endelea na question ambayo swali na question ni kwa swali wami harma tamini ngabuzi kama manyaro bwana ba president wa mlongo wa makabasi president wa Komoro sikana na wale kamba lazima watu wenye harma processus armanzia kayatosha utekeleza maore hiyo Komori kayatosha na muhimu ntandongowe mrejeiwe maore harma masiwa yangina wo tajiri maana tinilio tajiri maana sijomba rama dunia mafiha wao watakora maore hiyo pamoja maintenant shabaki lazima wasiwambie namna tini zimwaye tini mpesa tini action tini lazima tu develop ta maore arasure mzwana rassuré ngazjara rassuré mwana rassuré jomba au bout de 3 ans de 4 ans de 5 ans de 10 ans maore tu katonkaza mwani tu katonkaza etc. Et puis je voudrais avoir un exemple ya Chypre non seulement ONU a wafanyia réunification on a programme. C'est-à-dire que l'ONU, il y a des résolutions. Ce n'est pas une motion, c'est une résolution. Résolution des organisations internationales. Ça veut dire que les actions de la Zimousidungue. La Zimousidungue, les moyens, on demande, on fait une résolution. Les moyens, on fait une résolution. Donc, on regarde on tajiri betu sikini na rigenziani. Wanashatu toujours harmwe sujet hiyo wakatulari rinjarma sujet nyindwaje. Moi-même, pour moi, le retour de Mayotte au Comores n'est pas une priorité. À mon avis, il y a des sujets plus urgents, plus importants. Donc, je me... D'accord, tu n'as pas de commentaire. Mes commentaires, je me les réserve parce que je pense qu'il y a plus urgent. Kawati, yoti priorité. Ngamjibu je, ngamjo jibu mbese aini wanzoji. Ciao. Du moins, c'est priorité à moi. Non, si priorité ça dire il dit comme si zingine kama sina na kumurso ponga na kati ensemble maintenant alors on avec le soutien des instances internationales ça dégage moyen kama si zingine ça dire shiluku ufanya shiluku kai ça marchera jamais mimi hao wone samba bema mshuhaki
raili imasuwayo mali katutarumlwa wazima bahi gadoka harumwa izigiri na mbabara hakaile isiwa shamaore ngisho mwanyasi haunga gashoka abiwa hatu gashoka mwanyahe hizi sweza sa haushike abiwa hizi sweza sa shakenda ukiri bala hemsungu shikeloto swa gasjolo rumiwa she dangane hizi sweza sa haunga gasjolo rumiwa she saide hizi sweza sa mahazi armoya ile suala hilo wakati ula riri mwenyasi masista wakati ula riri njarma suje nyurajiba nilinga monoka ya ndiyo prioritaire haini dhamana wa dawla utokaya ya mkuru hajiku lisuala la mauro au kaya zidi gastawa ramude malezi hinamna lishansot ramude indimu ndebila hatukami ikaga ndoza bulio wakati uvire ya wale suala la sunalida la haziru haula musa dilazimu sonti pia rikashe haini dhamana utuhuja ya dai hajiku lisuala la maure garanjao wakatungo mshashi garanjao armale suala la bili kaoli husu yani mapinduzi zitrendwa za kifujar kao zitsahwa zifanyishihe harma yensi hatu ikao zifaliki zidhumania ujuruhu rais wa daula leo zambishi hapo ni mufti rishia ze diskuru ikao mbali na mbali zifanyishiha monesa umakinifu wa rais ikao bongo nchangaza ama suala ikao ilo suala zero la ukamndua tolo duniani na mwananyasi masista andisale suala mwadele nyosi pia armale suala hilo garlani sontifia shetelwa shabash faishi hamwe mswaya hatu sontifia ngasilingoni mwe rais wa hatu Dr. Iklim ngari muaminiu ngatoka bazimanaye haulani tendo hamanisho natsida ibas iketu kawajara isungojina haini suwa itoka uyonsifia ikawa haibalia sha tobi hamani zote na zireji wati juhatu ukaya ngari jozi hatwari za jihama wansi yeka kudeta jakudeta zifanyisha wati ju rangu mali ngangamiao rangu wala damu ngangamiao yensu yonge jumnao mafu stabilite donc itendo hamanisho kasta ya ngashilani ugatoshlani haino wakati nasinga sibazana na Dr. Iklim Mwenza msujulore jei hama umakinifu wa rais wa daula baisha hama suala hama ziru hama nadinu katsuo nesa ka zirungo ani zimdagani mwenza hama deheli haina mru ya renga fungwa mwere suala inu julo nesa ani kartaniu ili suala hauka haso nesa banu yauka ngasi wabaki nukto nzima hamweze nukto nradahu za yauka dunia ilikubalie kasinti huru hamamfava akiba yaho itonda hamada shilaka shindar shibiri ishjolure jeza mahamangu mirakulingoni akawe tukarudire dena dise raje nukto yaman nongasamwe nukto yanzamu chuzi ya kubaliwa ngarada hamwe nukto ya radaru yakoto abuna hena nukto yabo yorun kamba mahami ilona mahamita ben wanrikao madhamana hau wanrikao wa tajiao wa government mru ya njia harma program harma taratibu hamanda zina za utaha ya jere ya fakwe yes wanramanda wewe ngo hisi wandu hindi wa tropia etareha maana lazima eta ya Komori. Le Comores c'est devenu une république démocratique. Ramangale wanile sarman pi zinziza sharabu zwa wana wa hundre mazai people Komoria wana wa hundre wasirna rna eta démocratique iliyoamba ina institutions zifanishi hao zendao za zakets owa tropia époque. Ratare garme question ya par rapport à question ya maana zikutazintini c'est qu'on a vunze justement ces institutions za l'élection. Et comme bientôt, il question est tournante ici, il y a une question ya Maore, et par rapport à ça, l'extrême droite ou Faransa, Watovenza, Wavunze,
yitini déroulement des institutions za développer na mnange. Donc Rwanda ta Comore c'est une république il y a comme un peuple comorien dans son ensemble attaché à la démocratie, attaché à la république. Donc quand on a trompé un peu, ils vont se casser les dents et puis le jeu premièrement arrêter la tournante et puis deuxièmement essayer d'impressionner le président de la République pour ne pas continuer à respecter les institutions donc on doit se parce que ces amis toujours moi les sous alailo au katula jerkaze qui fait j'ai pas grand chose à dire à part que le fait que le président nous en a pas parlé. Je pense qu'il voulait être rassurant, nous dire qu'il contrôle, qu'on lui a fait confiance, qu'on doit continuer à lui faire confiance, qu'il contrôle. Mais j'avoue que j'ai pas plus d'informations, donc je préfère pas m'étendre pour ne pas... Harma ziku d'État za virapia zentrungo ile nzizo zvira haudziro la zentrungo zakari rakozilindrilia wakati ntini mavira haudziro haona ya maisha ya wana watu kuhusu zile kodi misomo harma zentrungo zosi pia bana de harma ziku d'État yenka kila président Jao ata edi mwenze ijajere saidi ifanya mbavane kashinda diba madeni wantu rilio fanyazi la obligé fanyazi rendre saints yatu ne mwezi wa hifa kaosi ya mavuna ne de kartori jale ramulkene jitad hama umo yatu na rifanya na mwezi mwa irisaidia wale haro sikitifu Bekar toujours afanya hali yengina kakila kumia mwezi Mungu herehemu upresident au kama lazima kemengo naye rimsedi maana wekewe katoshinda lazima na maneno yatu wadzibana waye rimsedi jouer ndembere pare mavuna meme Farouk balati kata nonese ka anuma kilifu wa hera rais wa daula anuma kilifu inuhuru kaya au ka ngarashi yao hata wakati ya kama rais ani evoluka yesimrum hafifu shamimi tikanzano ni se mva hele swala dino ko ani kaja paro zisiwa haunga luswa mchushe dana nishi eba nwe kudeta ino wawarengwa wangu sha garjoka kudeta ulaya gale mzinga ulati mwenye fikira mwenye fikira inundo haka Muhammad Azinu zinzola haju hosi sha ulaya shawalo bonsi parisiwa sharika mrazanga ni ebila ya ikilizani hasisi raia haumi mifabuku amjobokaya waimru ya letizwanzia ya idunga akawa mjoblekezia kakaika idunga haka kabla ya ikililu wakasambi nusambi hakuwa milango mingi alhamdulillah ikililu muibiro yukiri milango ibula haida hakane ishima Afrika en général chahuso swa Komori hena mwanza tsengenze ya bien sûr gasina mahamongo mira kabja kama mareko bora abahainu waje esensia sabula sazino ngozifano ani yabo mtumonesa nuktonzima harmaize nukto bokongizo benufu nondisina nuktonzima boko ngabukiza de nukto ya corruption akaya nukto corruption uskitifuni yo haonesa ukaya iyo de nukto ya mfu ya mzao ya itenziani wanadamu warenzi unyonya cha pakadaba hainu imaji yao basi wanakuja wanaweza kwa unyonyaji huo baada uzidi ewa njasina bahatui naishi motiju wakati iklim ya kovotewa tikavama na wahe parti shawiri mfaransa hususan warmo mjualio ni bafiha usiku juzi sisi marsi nina uni mavamana wana ma wahe parti shawiri eli hadisi mbali usuze votizjao
shabandia tusali suala miongoni mwao ni mwana maaliani mdadabi na musali suala hilo anambia ukaya masista ikaze kolizija zendabuzo jitenga haimoro kotsa ufanye politiki hawa saini komore wareme ikililu wa otsoni hawa rwanrabu otsoni hawezi haukema hoteju yaho komore mzipia ngamkini hao ngahundi hao wotsitu hawa saini ya mambo tunamyoka ya yekaenge hata yekinyume wa mno zina badui sha yekaenge hata yekinyume wa mno hajibua nizowe ufanyao ya kuhamboka zekoli zeija zendabo zojitenga zekoli zijibenua wababufu kotsu zibenua haku izjilu komori njema sha wakati wozidaza wajao ni sazambi sha yekaya suala madilo lijija bachacha wa Muhammad lala wa harma hanya ladhimu ireme ya wewe ni sawa kwa ilifu kai bilangio Manyasi Farouk nga amfikiri nga oblige ujuhe donc amaraba menji Farouk ngari timiziwe madainu ijobaya bana majihad donc ben nga sarma ila bilan ikao bilan ya hari ma muda wise kau mhula wise madama rero nyakoro ezia ikiluiji siji par harma ikontinue te harma modelo ya ezia mze sambi puisque akava moja wafanya jitihadi ensemble sina na conference ya Doha par rapport na hiyo zizahundishia ho hunu zisaidia ezia leo maintenant za lazimu upwanga wa zaidi deja manufaa ya para kusikia hadithi ya gashi kana hiyo bana para kusikia hadithi za va misaada mingi ya privé lazima raka yao na ya donc zitanafu za bavu dersi zidindira raka sola havumbua ani mabare ikao ngayo hazini menji harumayo haonesa ukaya kamgwa benze vanu na omwiso wa hemanda ya hesha yomkinishi ngabo bahati uka zepareza komori zifanyishi hezonsi donc ezongo izunga mziona oje mathalan juste wami halmoro mavaria komori compliqué maana tini rarement ya tropical vinyo vua nyingi na tini nyingi na tora nyingi etc donc watu ufanye lazima usipangishie ndio watu wajue watu ifanya vahivira sezo ya vili rokitaru waruprene mana insima hanarakensi tivanu simple milima na tanda donc il faut un jour afanye puis wa jeter na ketayari hokamba donc pas problème on joue wa règle c'est une bonne idée c'est une bonne chose harma dayo toujours gasarma wona bilan donc timpaka de mabare si udo wona rongo ikaunga zendao hau kasohenda wana shwangu iliri onese ukweli wa hezi rinjia harma madainu na ihafanya bila ikao havumbua ze jitihadi wafanya upande wa heze sorafa za mali upande wa he mabare kao yafanyishi upande zivumbulu abantu ni mufti mathalani ila udumisha malivo ya hemi zahara mathalani izondo kao ngariziona ngarizikomia est-ce que ngabo ngarjo kubaliana ukangabo ngabo natija ikao zaidi maraisi kao wabiri harmwensi wami teori yangu ni ukamba mtu alazimu ambwa saidi mtu atarengelezi mtu andrisa kwelu tiono tisomo ba wa lopitali zirengelezo wao zifanyiwao tiono ba wa mapare yarengelezo yafanywa yo karalazimu la muhini ishwafanya be natumia Mungu rende tena mbele afanye tibwabra na babu nesikaske zilekoli wewe kurongwa hatupe kurongwa wasir kenso hunu par exemple conférencier Léo je m'attendais à autre chose en fin de compte j'ai l'impression que on a perdu beaucoup de temps à essayer de discipliner les uns les autres et je regrette parce que c'est une mauvaise habitude qu'on a tous les Comoriens hein, à être indisciplinés alors qu'on aurait pris ce temps-là pour discuter des problèmes un peu plus importants. Le transport, il l'a survolé, on est tous concernés.
Il y a le problème des papiers, par exemple, des gens qui sont obligés de déplacer jusqu'à Paris pour des passeports, alors que est-ce qu'il ne serait pas possible de voir justement avec la France, avoir des antennes dans des grandes villes comme Marseille, comme Lyon, pour faciliter la vie? Parce que par rapport aux étudiants qui sont... nekakarawawade karapara dalaonzia vavona zangina kartujwa razifanya nedevi ya maji sino maji zivua za nyengsimenye miro watu stenda wawade na bani katenda wawade hazi zangina rafanye hazi kartushinda rafanye hazi kartushinda rasoma wana kartun vabu ya muhimu neoso ne zlekoli zimenya ne lazima wasome wana washindre wale nenti vani tsari msedi kwelu president unu izokamba de anye samba atazifanye demande wo ile ikao reke mengoni hae rimsaidie bena imisanda ni lazima ujome inila habi ila habi au kaba msanda ni mama kwelu tarfanye trongo nia ya ufanya trongo rujumba ufanyisha trongo rono dalili be wanazilo muhimu zaidi morlezini ile kolina maji yani alini na zilo hospitali vako zizo mode halo mwana nyaro mabamba wakati kamshashi watu nyingi rakozi lindilia karazikia vabo ziri sikitisha haushashi. Oui. Juste une petite parenthèse, en moyenne ça, Monsieur le Président, si je n'ai qu'à te dire que je vais ça va, bah, voici Karsimo abandonné, c'est-à-dire que Karsimo abandonné, wami ni le week-end, ne tire une initiative, tire la convocation toutes les associations Paris, Lyon, Marseille, na wapia, banato benza, wami week-end. Kwami alifanyie soirée de solidarité baribelehe wale wanaede mjua limoni par exemple ya maji waesi wa rénover circuit hydraulique de mwenye samakati weke na wasikuwa zitajiri na watiti de essayer de faire. Assalamu alaikum kwezi wa Komori, alaikum salamu waongozi wa siasa. Assalamu alaikum kwezi wa Komori, alaikum salamu waongozi wa siasa. Turnanti ya yezi wa Komori waita virtolea balbala na midafana. Turnanti ya yezi wa Komori waitaha virtolea balbala na midafana. Dr. Kililu raisi wa Komori mwalile wo irasimisha uraisi. Dr. Kililu raisi wa Komori mwalile wo irasimisha uraisi. Malilaya Excellence Madame Hadija Abubakari, misanda utoaone umoja wa masiwa. Fondation Haruwa Tete mwana mwema mbenzewa, juhudi zofanya ongeye jujanyora. Excellence Madame Hadija Abubakari, misanda utoaone umoja wa masiwa. Fondation Haruwa Tete mwana mwema mbenzewa, juhudi zofanya ongeye jujanyora.
wa Komori, tabibu wa mishahara Faume mwenza miadi, Daktari Ikililu raisi wa Komori, tabibu wa mishahara Faume mwenza miadi. Mihima ya turipangie urahisi wa maisha, Wakomori wayeshi furaha. Mihima ya turipangie urahisi wa maisha, Wakomori wayeshi furaha. Bwana usujai wa mali za daula, iswara njema ya akiba ya Komori. Bwana usujai wa mali za daula, iswara njema ya akiba ya Komori. Komori